बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप देख रहे हैं पाक वतन टीवी और मैं हूं नेहा राठौर। तो नाजरीन, 6 अप्रैल का जो दिन है वो भी आ गया है। सुप्रीम कोर्ट में भी काफी ज्यादा फैसले चले हैं। असेंबली में फिर से बहुत सी गहमा गहमी थी। फवाद चौधरी साहब ने भी जो अभी अभी लेटेस्ट एक तकरीर की है उसके हवाले से हम बात करेंगे जनरल अमजद शोएब साहब से। उनको तो सब जानते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स में आते हैं और अपनी राय का इजहार करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल खैरियत। सर, मुझे सबसे पहले तो बताइएगा कि जो ये खत वाला मामला है ये बहुत ज्यादा हाईलाइटेड रहा है पिछले दिनों में। तो ये मामला अब रिजॉल्व होता भी नजर आ रहा है, काफी बातें ओपन होती भी नजर आ रही हैं। तो आपके मुताबिक आपको लगता है कि ये कोई बैरूनी साजिश थी या कोई अपने ही सेल्फ इम्प्लीमेंट किया गया था इस चीज को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इसमें दो तीन चीजें मैं एक्सप्लेन करता हूँ, उसको ज़हन में रखिए। पहली बात तो ये है कि साजिश कभी भी बहुत वाज़ेह तौर पे सामने नहीं आती जब तक कि कोई रंगे हाथों पकड़ा ना जाए। और अगर शवाहिद कुछ ना कुछ मौजूद हों, कुछ ना मौजूद हों, तो फिर एक तहकीक की जरूरत होती है, जो यहाँ पे अभी तक नहीं हुई। खत की हकीकत और असलियत जानने के लिए ये जरूरी था कि खत को नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में पेश किया जाए, ताकि वो देख के पहले तो अंदाजा कर लें कि खत वाकई ही मौजूद है और उसके जो जो मदरजात हैं उसमें वो वाकई हकीकत पे मबनी है। तो ये मामला तो तय हो गया, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने खत को देख के इस बात को तस्लीम कर लिया कि खत वाकई मौजूद है, और कहा कि इसकी जबान बहुत बुरी है जो इस्तेमाल की गई पाकिस्तान के खिलाफ, और इसमें जी। धमकी भी दी गई है, और इसमें पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात के अंदर दखल अंदाजी का अंसर भी मौजूद है। इसी बुनियाद पे ये फैसला हुआ कि आप अमेरिका से एहतजाज करें, वरना तो अमेरिका से एहतजाज क्यों किया जाए। तो खत की हकीकत, हमारे अंदरूनी मामलात में मदाखलत और गंदी जबान, ये सारे तीनों चीजें जो हैं, ये आपकी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने उनको मुस्तनद कर दिया या तस्लीम कर दिया, और उसकी बुनियाद पे आपने एहतजाज भी कर दिया। फिर एक उन्होंने ये कहा कि इसमें ये जो खत है और सारी जो कहानी गवर्नमेंट बताती है, इसको हमारी नेशनल असेंबली जो है, पार्लियामेंट की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के सामने रखा जाए, वहां मजीद इस पे बात हो जाती। लेकिन ऑपोजिशन ने उसका बाइकआउट कर दिया। नतीजा ये कि वो प्रोसेस आगे चला नहीं, वो रुक गया। अब ये कि यहाँ पे साजिश की बात होती है, तो साजिश वगैरह वो तो आप अपनी अकल, अपनी सोच और अपनी जो ट्रेनिंग होती है, इतनी जिंदगी में जो एक्सपीरियंस आपने हासिल किया होता है, उसकी बुनियाद पे हम कड़ियां जोड़ने की कोशिश करते हैं, और उससे अंदाजा होता है कि वाकई कुछ लोग शायद इसमें बाहर की कुव्वतों के आलाकार बने। अब ये कि अगर उनको कल को अदालत में ले जाके सजा दिलवानी हो, तो उसके लिए तो फिर एक प्रॉपर तहकीक की जरूरत है। जिस तरह की आप जीआईटी एक बनाते हैं, जी जी। जीआईटी बनती है, जीआईटी जो है वो वाज़ेह तौर पे सारे हकायक और लोगों की जो बातचीत हुई बाहर की दुनिया से, वो फिर उस नुक्ता निगाह से सारे शवाहिद लेके सामने आना पड़ता है, जिसकी बुनियाद पे उन लोगों को सजाएं दी जा सके अदालत। तो वो प्रोसेस अभी नहीं हुआ। फिर ये भी नेहा हमें ज़हन में रखना चाहिए कि पाकिस्तान के दुश्मन बहुत हैं। अमेरिका हमेशा चाहता रहा कि पाकिस्तान जो है वो अमेरिका हमेशा चाहता रहा कि पाकिस्तान उसके मुफादात के लिए काम करे, पाकिस्तान एक अदाकार बना रहे। पाकिस्तान के मुफादात की जी कभी जी। अमेरिका ने फिक्र नहीं की। इसी तरह भारत बाहर से हमारे कोई मौका नहीं जाने देता दुश्मनी। तो अगर आपके अपने मुल्क के अंदर खलफशार हो, इंतशार हो, सियासी कुव्वतें आपस में लड़ रही हों, तो उसका फायदा आपका दुश्मन ना उठाए, ये हो नहीं सकता। तो बिल्कुल दुश्मन तो ऐसे ही फायदा है। सर, मुझे बताइएगा, जी। कल रशिया ने जो है, रूस ने जो है अमेरिका के खिलाफ जो है वो एक बयान दिया है और उन्होंने पाकिस्तान का साथ दिया है पूरी तरीके से। इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? लेकिन इस साथ नहीं दिया, उसमें दो पहलू जो है ज़हन में रखें, दो चीजें ही हो सकती हैं। एक तो बड़ी वाज़ेह है हम्म। कि रशिया और अमेरिका की आपस में जंग चल रही है, दुश्मनी है, तो हो सकता है कि उन्होंने बिल्कुल। अमेरिका के खिलाफ अपना गुस्सा निकाला हो। जिस तरह अमेरिका उन पे इल्जाम लगाता है, अमेरिका को यूक्रेन से क्या मोहब्बत है, लेकिन रशिया से दुश्मनी जरूर है।
لہٰذا بالکل وہ یوکرین کی بات کرتے ہیں، یوکرین پہ بڑا ظلم ہو رہا ہے، یوکرین پہ یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، دنیا باقی میں امریکہ خود ظلم کرتا رہا ہے۔ تو یہاں پہ جو بات کی جا رہی ہے وہ امریکہ کر رہا ہے رشیا کی دشمنی۔ اسی طرح جی جی رشیا جو ہے وہ امریکہ کی دشمنی میں وہ اس کو کہہ رہا ہے کہ امریکہ کو کہتا ہے کہ تم نے بہت شرمناک کام کیا، پاکستان کے معاملات میں مداخلت کی۔ یہ ایک پہلو اس کا یہ۔ دوسرا پہلو ہے اخلاقی، وہ یہ ہے کہ یہ صورتحال بنی اسی وجہ سے کہ عمران خان رشیا گئے۔ اب رشیا کو ہم نے ایک لحاظ سے سپورٹ کیا جبکہ ساری دنیا گالیاں نکال رہی تھی، اور ہمارے وزیر اعظم کو بھی کہا گیا کہ چونکہ رشیا نے حملہ کر دیا ہے یوکرین پہ، اور پرائم منسٹر کو کہا گیا کہ آپ اپنا دورہ مکمل کیے بغیر فوراً واپس آ جائیں احتجاج کے طور پر۔ تو پرائم منسٹر جی نے جی یہ نہیں کیا۔ باہر اخباروں میں ہمارے میڈیا بھی زور دیتا رہا اور کہتا رہا کہ جی بس پرائم منسٹر واپس آ رہے ہیں، لیکن وہ نہیں آئے۔ تو اس لحاظ سے رشیا کو یہ احساس ہونا چاہیے اخلاقی طور پہ کہ ہم نے رشیا کا ساتھ دیا، امریکہ کی خاطر ہم نے رشیا کے منہ پہ تماشا نہیں مارا، لہذا اخلاقی طور پہ بالکل رشیا کو چاہیے کہ پاکستان کو سپورٹ کرے۔ تو یہ اخلاقی پہلو بھی ہو سکتا ہے کہ وہ انہوں نے محسوس کیا ہو کہ ہماری وجہ سے عمران خان کے ساتھ یہ سچویشن پیش آئی ہے، لہذا ہمیں جواب دینا چاہیے۔ تو دونوں چیزیں، دونوں عوامل جو ہیں وہ اس کے پیچھے کار فرما ہو سکتے ہیں ان کی اس طرح کے بیانات میں، ورنہ عموماً پاکستان کی خاطر رشیا کو بہت بڑا کبھی بھی اس نے کوئی کارنامہ انجام نہیں دیا جس سے آدمی یہ کہے کہ وہ پاکستان کو بہت سپورٹ کرتے ہیں۔ عمران خان صاحب کو کیا واقعی امریکہ سے کچھ تھریٹ ہو سکتا ہے، کوئی خطرہ ہو سکتا ہے ان فیوچر؟ امریکہ کی ایک ہسٹری ہے کہ جو بھی حکومت یا جو بھی لیڈر ان کی لائن تو نہیں کرتا، ان کے اشاروں پہ نہیں چلتا، تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ اس آدمی کو اقتدار سے ہٹا دیا جائے۔ اس کی بالکل ایسے بہت ساری مثالیں موجود۔ ریسنٹ ہسٹری میں انہوں نے یہی کیا معمر قذافی کے ساتھ، اس کو مروا بھی دیا، اس کی حکومت بھی ختم کرا دی، تہس نہس کر کے رکھ دیا، لیبیا تباہ ہو گیا۔ یہی کام انہوں نے کرنے کی کوشش کی بشر الاسد کے ساتھ، لیکن وہ بچ گیا کیونکہ بشر الاسد کے ساتھ رشیا اور ایران واضح طور پہ جا کے کھڑے ہو گئے۔ یہ میں آپ کو ریسنٹ ہسٹری کا بتا رہا ہوں۔ عراق میں انہوں نے حکومت بدلنی تھی، جنگ کی، اور حکومت بدل کے جو صدام حسین تھا اس کو کیفے کردار تک پہنچا دیا۔ ان کی ہسٹری ہے، یہ ہمیشہ سے یہ کرتے ہیں۔ ساؤتھ امریکہ میں تو کئی ملکوں میں انہوں نے کیا ہے، اور یہاں بھی ان کی کوشش ہوگی۔ تو امریکہ اگر یہ کہے کہ نہیں ہم یہ نہیں کرنا چاہتے تھے، ہم نے یہ نہیں کیا، ہمارا، یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ میں ان کی تاریخ کی بنیاد پہ یہ کہہ سکتا ہوں کہ امریکہ نے یہ کام کیا ہے۔ آگے کون اعلی کار بنا یہاں پہ یا نہیں بنا یہ کہنا مشکل ہے، اس کے لیے تحقیقات کی ضرورت ہے۔